Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya yang terhormat Bapak Agus Triyono SH.MH PhD, izin memperkenalkan diri, nama saya Aura Destia Prasasti dengan NPM 24120111430. Dalam video kali ini saya akan mempresentasikan artikel saya dengan judul Asas Street Liability sebagai Instrumen Penegakan Hukum Lingkungan di Indonesia. Saya menyadari bahwa masih banyak kekurangan dalam penyusunan artikel maupun video presentasi ini, namun harapannya ini akan menjadi evaluasi saya untuk kedepannya. Terima kasih. Dan sebelumnya di video presentasi kali ini saya akan menggunakan versi Indonesia dan juga versi bahasa Inggrisnya. Lingkungan hidup merupakan kesatuan ruang yang terdiri dari komponen biotik dan juga komponen abiotik yang saling mempengaruhi. Kerusakan lingkungan di Indonesia semakin meningkat akibat adanya pertumbuhan penduduk, eksploitasi sumber daya alam yang tidak terkendali, serta adanya industrialisasi yang berlebihan. Polusi dan kerusakan seperti kebakaran hutan, banjir, ataupun tanah longsor sering berawal dari aktivitas manusia yang hanya berorientasi pada keuntungan semata, atau dapat kita sebut dengan antroposentrisme. Lalu sebenarnya apa sih asas street liability dan apa dasar hukumnya? Street liability adalah prinsip pertanggungjawaban mutlak, di mana pelaku pencemar atau poluter berkewajiban untuk menanggung kerugian tanpa perlu dibuktikan adanya unsur kesalahan ataupun kelalaian. Asas street liability sendiri diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, terutama pada pasal 88. Prinsip ini diterapkan pada aktivitas yang memiliki resiko besar terhadap lingkungan, terutama yang menggunakan ataupun menghasilkan bahan berbahaya dan beracun atau biasa kita sebut dengan limbah B3. Adapun penerapan asas street liability dalam penegakan hukum lingkungan Indonesia, meskipun sudah diatur secara tegas, penerapan prinsip ini masih belum maksimal. Salah satu penyebabnya adalah adanya konflik ataupun berbenturan dengan hukum acara perdata, terutama pada pasal 1865 KUH Perdata yang tetap mensyaratkan adanya pembuktian kesalahan pihak yang digugat. Namun contoh penerapan asas street liability ini sudah ada di beberapa pengadilan, contohnya seperti kasus Mandalawangi dan juga kasus PT Kalista Alam. Kedua kasus tersebut menunjukkan bahwa meskipun masih terbatas, asas street liability atau tanggung jawab mutlak sudah diterapkan beberapa hakim di Indonesia, terutama pada hukum lingkungan. Untuk kendala ataupun tantangan dalam implementasi asas street liability sendiri sebenarnya ada banyak, tapi beberapa yang paling utama seperti kendala ilmiah, juga bertentangan dengan hukum acara perdata yang sudah saya sebutkan di awal. Lalu kurangnya pemahaman aparat penegak hukum tentang adanya asas street liability ini, juga adanya kelemahan-kelemahan regulasi turunan undang-undang di bawahnya, serta adanya sistem pembuktian di pengadilan. Sehingga banyak hakim yang masih meminta bukti adanya kelalaian, padahal prinsip asas street liability sendiri seharusnya tidak membutuhkan adanya pembuktian. Adapun solusinya seperti penguatan regulasi, peningkatan kapasitas pada aparat penegak hukum, penyempurnaan metode ilmiah dalam pembuktian, serta adanya konsistensi penerapan di pengadilan. Dengan perbaikan, the environment is a unified space composed of biotic and abiotic components that interact with each other. Environmental degradation of Indonesia continues to increase due to population growth, uncontrolled exploitation of natural resources, and the industrialization. Pollution and damage, such as forest fires, floods, and landslide, often arise from profit-oriented or anthropocentric human activities. This condition triggers numerous environmental disputes, making it necessary to use legal instruments that can provide protection for the public and ensure accountability from those responsible for environmental harm. The strict liability principle or absolute liability is considered effective because it does not require proof of fault. This article will be focused on firstly is the definition and legal basis of street liability principle, and secondly is its application in environmental law enforcement in Indonesia, and the last is obstacle or challenges in its implementation. First is the definition and legal basis of street liability principle. Street liability is a principle of absolute responsibility in which polluters are required to bear losses without the need to prove intent or negligence. The street liability principle is regulated in Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, especially pasal 88. This principle applies to high-rise environmental activities, particularly those involving or producing bahan berbahaya dan beracun or B3. Secondly is application of street liability principle in Indonesia. Despite being clearly regulated, its implementation remains limited. One reason is the conflict with Indonesia Civil Procedural Law, that is pasal 1865 KUH Perdata, that still require proof of fault.
Another problems arises because Pasal 88 Undang-Undang 32 tahun 2009 only emphasize trade liability for activities involving hazardous substance or producing B3 waste, even though environmental damage can occur without these elements. And then the example of application in Indonesia court decision like at the kasus Mandalawangi and then kasus PT Kalista Alam. This case show that although limited, trade liability can be applied by Indonesia courts to enhance environmental protection. So, how about the obstacle or the challenges in implementation of trade liability principle? Key constructions includes like scientific challenges, conflict with civil procedural law. Thirdly is like Indonesians evidentiary system still follow siapa yang mendalilkan dia harus membuktikan, making it harder to apply trade liability as purely, and then limited understanding among law enforcement, so that the conclusion is that liability is an important legal mechanism to ensure rapid environmental recovery and strong accountability for polluters, and it's regulated under Pasal 88 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009. However, implementation remains weak due to scientific difficulties, normative conflict, limited institutional understanding, insufficient regulation, and the business resistance. Thank you.